राधिकायै सदानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सञ्ज सकाळे तुम छवि खोजे नयन रे हाय जगतर नाथ आहे जगन्नाथ आकुଳ ଅନ୍ତରେ ଝୁରେ ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମାଗୁନାହିଁ ଧନ ମାନସ ମାନ ମାଗୁନାହିଁ ମୁଞ୍ଜି ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଗିଥିଲେ ଯାହା ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାଗୁଛି ତହିଁରୁ ଦିଅ ମୋତେ କିଛି କରୁଣା ସାଗର ନକର ହେ ପର ମନର ମରାଳ ଝୁରି ମରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ଗିରି ନଦୀ ବନ ବସନ୍ତ ପବନ ଗଗନ ଯୋଛନା ତାରକା ତପନ ସୁନୀଳ ସାଗର ଭରା ଉପବନ ଝରଣା କଳ କମ୍ପନ ହସାଉଛ ସବୁ କନ୍ଦାଉଛ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ହେ କାହିଁକି କୁହ ବାରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण समस्त को प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर कीर्तन ध्रुव महाराज ଆଉ ସେଇ ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ମାତାଜୀ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇସ୍କନ हरे ମାଙ୍ଗୁ कृष्ण। ଇସ୍କନ ମାଙ୍ଗଲୁ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ଭାଗବତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथानि त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्तुते सप्तकांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमः चैव नरं चैव नरोत्तमं। नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हृदयोदयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भागवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण समस्तं प्रणाम। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे विवेकपूर्ण मनीषीगण ଜାଣି ରଖ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଫଳ ଅଟେ। ଏହା ଶିଲ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ। ଅତଏବ ଏ ଅମୃତମୟ ଫଳ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 31। अहो वत्ममानात्म्यं मंदभाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचेयदन्तवत्। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आहा, देख ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗା। ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପୁନଃ ପୁନଃ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦ୍ମପାଦ ଲାଭ କରି ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବୋଧତା ବଶତଃ ବିନାଶଶୀଳ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତାଜୀ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସେଥିରେ ଜୀବ କଣ ଚାହୁଁଛି ନା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଠା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯୋଉ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିକି ତ ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ସେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ହତଭାଗା କହୁଛନ୍ତି ତାହାଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ନିଜର ଯୋଉ ଭୌତିକ କାମନା ରହିଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିଲା ତା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅହୋବତ। ତ ଅହୋବତ ଏହାକୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖିତ ହଉଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଅ, ଓହ ଆହ, ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି, ଏଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମମ ଅନାତ୍ମ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗସ୍ୟ ପଶ୍ୟତ। ତ ମନ ମମ ଅନାତ୍ମ୍ୟ ମାନେ ମମ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ମୋର, ଆଉ ଅନାତ୍ମ୍ୟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ କି ଦେହ ଧାରଣା ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସବୁ କିଛି ମାନିବା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଅଜ୍ଞାନତା। ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଶାରୀରିକ ଦେହ ଧାରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଶରୀରକୁ ସବୁ କିଛି ଭାବିକି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି କଣ ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂକୁ,
निंदा करछंती कि भगवान को भेटिबा परे मध्य मोर जो भौतिक सांसारिक बुद्धि मोर गला नहीं। और कहते मंद भाग्यस्य, तो हतभाग्य कि मो परी अत्यंत हतभागा किंवा भाग्यशा ए जो मंद भाग्य कहार नथिबो। एवं पश्यत, देखंतु, देख किंवा से निजକୁ कहउचंती कि देखंतु मोर केते हतभाग अटे, मु केते अभागा अटे कि परमपुरुष भगवान को दर्शन करी मध्य मोर जो शारीरिक जो भौतिक देह धारणा मोर मनरु गला नहीं। तो ध्रुव महाराज निज आड़कू निजर अंगुष्ठ को निर्देश करछंती, माने निज आड़कू करी कहउचंती कि समस्ते देख मु केते अभागा केते अज्ञानी कि मु एई भौतिक सुख को ही मु श्रेष्ठ बोली भावी बसिली। और कहते भवच्छिद पादमूलं गत्वा जाचे जदंतवत। तो भवच्छिद जे कि भव ये भव बंधन को छेदन करि पारंती, ये भौतिक स्थिति को जे छेदन करि पारंती, छिद माने जो भगवान छेदन करि पारिबे। तो परमपुरुष भगवान ही हमारा ये भौतिक बंधन जो भवबंधन रु हमको मुक्त करि परिबे, भवबंधन जो बंधन रु मुक्त करि परिबे। आउ से ही एकमात्र भगवान ही अटंते, आउ केही नुहंती, कौन सी देवा देवी ब्रह्मा जी केही हमको ये भवबंधन नु बंचई परिबे नहीं। केवल परमपुरुष भगवान ही हमको ये भौतिक जगतर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक दुख रु हमको कौन करि परिबे ना उद्धार करि परिबे। कहते जो भगवान समस्त भौतिक बंधन को छेदन करथांती, पाद मूलंग जो भगवान जो पाद पद्म अटे तांकर श्री चरण तଳରେ तଳେ ମୁଁ आश्रय ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ କଲି ନା याचे ମୁଁ କଣ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, मोर सम्मुखरे उपस्थित थिले एवं तांकर पाद पद्मरे मु शरणागत थिली एवं जाचे मु कौन प्रार्थना कली, यत जहा अंतवत जहा विनाशशील जहा क्षणक सुख प्रदान करुछि, जहा कि भौतिक सुख अटे, जहा क्षणस्थायी, जहा कि निश्चित भाव शेष हो, जो भौतिक राज्य हो, जो भौतिक पदवी हो, सुख धन संपत्ति हो, सब किसी कौन हम भौतिक जिनस ताहा दिने ना दिने नष्ट हो विनाशशील अटे, अंतवत ताहा निश्चित भाव में कौन हो नष्ट हो। तो ध्रुव महाराज अनुताप करछंती जो भगवान समस्त बंधन रु भौतिक बंधन रु परमपुरुष भगवान आमर ये भौतिक बंधन को छेदन करि पारंती, तांको पाखକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ମୁଁ भौतिक जो सांसारिक राज्य को मु मागी बसिली। तो पश्चाताप करछंती। तो जेहेतु ध्रुव महाराज जो भौतिक इच्छा नहीं कि से कौन करथिले ना परमपुरुष भगवान को तपस्या करथिले, आ भगवान को दर्शन पाइबा क्षणी ही तांकर समस्त अहंकार समस्त भौतिक इच्छा चली जाइथिला। और से बुझी पारथिले कि भगवान शुद्ध भक्ति ही ए मनुष्य जीवनर सर्वोच्च प्राप्ति अटे। कौन से भौतिक राज्य पद पदवी किंबा धन संपत्ति यह मनुष्य जीवनर लक्ष्य नुहे। तो सुंदर भाव में शिल प्रभुपाद कहते ए श्लोक व्यवहृत अनात्म्य शब्द बड़ अर्थपूर्ण अटे। अनात्म शब्दर अर्थ हूँ कौन, आत्मधारणा रहित अवस्था। तो आत्मार हूँ अर्थ जो आत्मार अर्थ हूँ कौन, निजर वास्तविक स्वरूप हूँ कौन, आम जीवात्मा अटंती।
ଆଉ ଅନାତ୍ମ୍ୟର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିରୋଧ ବା ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ନ ଭାବିକି ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବିବା। ଆତ୍ମାର ହଉଛି କଣ? ବାସ୍ତବିକ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହଏ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଆମେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନାତ୍ମ୍ୟ ଭାବନାରେ କି ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଅଟେ, ତାର ବିପରୀତ ଅଟେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଶିଲ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଆତ୍ମା ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି କଥା ବୁଝିବା ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାହା ସବୁ କରେ ତାହା ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ ସୂଚକ ଅଟେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାହତ ହୁଏ ବା ଅସଫଳ ତା ହ୍ରାସ କରେ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଋଷଭ ଦେବ କିଏ କହିପାରିବେ? ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ କଥା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଋଷଭ ଦେବ ସାକ୍ଷାତ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ସିଏ ଋଷଭ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ନାଭି ଆଉ ମେରୁ ଦେବୀଙ୍କର ସେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର 100 ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଯୋଉ 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ? ଭରତ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶ ନାମ ହେଇଛି କଣ? ଭାରତ ବର୍ଷ। ତ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଋଷଭ ଦେବ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନବ ଆତ୍ମା ଓ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି କଥା ବୁଝିବା ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରେ ତାହା ସବୁ କଣ? ଅଜ୍ଞାନ ସୂଚକ ଅଟେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାହତ ହୁଏ ବା ଅସଫଳତା ହାସଲ କରେ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଋଷଭ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ମାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଯୋଉ 100 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତାହା ହଉଛି କଣ? ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହଉଛି କଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଯଦି ପଶୁଙ୍କ ପରି କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଆମର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଲକ୍ଷ କେତେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବି କହିହବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କେବଳ ଏଇ ଭୌତିକ ରକ୍ତ ମାଂସର ଯୋଉ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆଉ ସେ ଅହଙ୍କାର ହେଇକି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ହବ ନା ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ କି ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି କଣ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କଣ? ଅମର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସନାତନ, ଯୋଉ ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ ସନାତନ ଅଟେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଦାସ ଅଟେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିବ, ସେ ଭୌତିକ ଜଗତର ବନ୍ଧନରୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦିଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି ସେ ମୂର୍ଖବଶତଃ ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ନଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହରେ କୃଷ୍ଣ କେହି କହିପାରିବେ? ନଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁକୁ କାହା କୁହାଯାଏ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु जी। ହରେ नश्वर तो जोटा नष्ट शिव। ହଁ, ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ନଷ୍ଟଶୀଳ। नष्ट हो जाए। ହଁ, ତ ଯୋଉଟା କି ଭୌତିକ ଜିନିଷ ଅଟେ। आगे ବହୁତ ବହୁତ प्रभु जी। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ନା ସିଏ ନିଜକୁ ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ମାଗିନେଲେ? ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ବସିଲେ। କୌଣସି ଦେବତା କାହାରିକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମକୁ କେହି ଏଇ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ବା ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଘୂର୍ଣ୍ଣନରୁ ମୁକ୍ତି ରୂପକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲା? ମତେ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କର। ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଅମର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୁଁ କିପରି ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନେ କିପରି ତୁମକୁ ଅମର ବର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି? ହରିଂ ବିନା ନ ମୃତ୍ୟୁଂ ତରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର କୃପା ବିନା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ କେହି ପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଆମେ କେହି ପାର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ଭବଚ୍ଛିତ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭବବନ୍ଧନକୁ ଛେଦନ କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅନ୍ତବନ୍ତ ତୁ ଫଲଂ ତେଷାଂ ତଦ୍ଭବତ୍ୟ ଅଳ୍ପ ମେଧସାମ୍ ଦେବାନ୍ ଦେବ ଯଜୋ ୟାନ୍ତି ମଦ୍ଭକ୍ତା ୟାନ୍ତି ମାମପି। ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି କଣ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଶେଷରେ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ମୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ନଶ୍ୱର ବସ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅମର ବରର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ବର ପ୍ରଦାନ ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାରଣ ସେ ନିଜେ ଅମର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କେହି ଅମର ବର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହରିଂ ବିନା ନ ଶ୍ରୁତି ତରନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ କୃପା ବିନା କେହି এই ଭୌତିକ ଜଗତର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭବଚ୍ଛିଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାମୂଳକ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନା ପୋଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ବା ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୁକ୍ତି ଆଉ ମୁକ୍ତି କାମନା ରହିତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏକ ମହାଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ବା ଭକ୍ତ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଅଭିଳାଷିତ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସାଂସାରିକ କାମନାରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ଭୌତିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ନିଜର ଯୋଉ କାମନା ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ଆଶାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଏକ ମହାଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ମହାଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି।
कि नारद मुनि द्वारा जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र रे दीक्षित होइथिले किए ध्रुव महाराज। ए मंत्र एक विष्णु मंत्र, कारण ए मंत्र जप कले व्यक्ति विष्णु लोक को उन्नीत हुअन्ति। आ ध्रुव महाराज एइथिपाई दुख प्रकाश कले जे यदि से एक वैष्णवଙ୍କ द्वारा विष्णु मंत्र रे दीक्षित हेले तथापि से भौतिक लाभ पाई इच्छा पोषण कले। तो ध्रुव महाराज नारद मुनि भଳି जो महाभागवतଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को मंत्र द्वारा से दीक्षित होइथिले। तो एते बड़ वैष्णव जो भगवान विष्णुकर मंत्र अटे, ए मंत्र को सिद्धि मंत्र बोली मध्य कुआ जाए। ए सिद्धि मंत्र को पाई गुरु को मध्य पाई तांकर तथापि तांकर जो राज्य पाइबार जो भौतिक इच्छा तांकर रहिथिला। आ भगवान कर आहुतिक कृपारु से जेतळे परम ज्ञान को प्राप्त करछंती, से निजर भूल को बुझी पारछंती। से अनुभव करछंती कि भक्ति साधना करिकी सांसारिक सुख को मागिबा केते बड़ दुर्भाग्य अटे। से केड़े मूर्ख कहते कि तथापि से भौतिक लाभ पाई कामना पोषण कले। से केड़े मूर्ख भक्ति जोग साधन करी सुद्धा भौतिक लाभ निमित्त प्रचेष्टा कले। एथिपाई से दुख प्रकाश कले। अन्य कथार यह कह जाय पारे जे कृष्ण चेतना मार्ग रे भक्ति जोग साधना रे व्रती होइतिबा आम मानक मध्यरु प्रत्येक संपूर्ण रूपे समस्त प्रकार भौतिक कामना मुक्त हेबा उचित। ता नहले आम मानक ध्रुव महाराज भली दुख प्रकाश करने को हेबो। तो शेष में शिल प्रभुपाद समस्त भक्त मानक चेतावनी दौरान कि जो माने कृष्ण भावनामृत रे नियोजित अच्छा, भगवान का भक्ति सेवा नियोजित अच्छा, समस्त को मध्य समस्त प्रकार भौतिक आशा अभिलाषा समस्त प्रकार इंद्रिय तृप्तिर कामना रु तांको भौतिक कामना मुक्त होगा पड़ो। जदि आम भगवान निकट केवल भौतिक वस्तु किंबा किसी भौतिक मते पुत्र प्राप्ति हो धन प्राप्ति हो ये भौतिक सुख आशा करवा भगवान ठारू, ताहले परवर्ती समय आमको मध्य एभली ध्रुव महाराज परी केवल पश्चाताप केवल अनुताप केवल दुख आमको करने को पड़ो। तो जेतेबेले आमे भगवान ठारू कौनसी भौतिक लाभ बा कौनसी धन ऐश्वर्य बा शारीरिक सुख आशा करिकी आमे भगवान का भक्ति करती, सेटा कौन कह जाए सकाम भक्ति बोली कह जाए। आ भौतिक जगत सबू वस्तु कौन नश्वर क्षणस्थायी अटे। ताहा मिलवा परे मध्य आत्मा को कदापि वास्तविक सुख प्राप्त हो पारिब नहीं। तो मात्र ध्रुव महाराज के 6 मास कठोर तपस्या करिकी परमपुरुष भगवान को प्राप्त करथिले। किंतु जेतेबेले सी मन पकाउछंती कि मु एई जो भौतिक राज्य पाई मु कौन ना मु परमपुरुष भगवान को ये भौतिक राज्य मागिथिली, से बहुत से दुखित होउछंती। तो ये देखा गले आम जो जगन्नाथंकर जो चैतन्य चरितामृत कहुई कि जो आमर प्रताप रुद्र देव आम जो ओडिशार राजा थिले से समय चैतन्य महाप्रभु जिते आज को 500 वर्ष पूर्वर सी आसी तो से समय तो गजपति आमर जो प्रताप रुद्र देव से चैतन्य महाप्रभुंकर परम भक्त थिले। आउ परमपुरुष जो चैतन्य महाप्रभु जिते पुरी रे रहुथिले राजा जो प्रताप रुद्र देव से चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जड़े शुद्ध भक्त थिले। भगवान का सी तो स्वयं भगवान राधा कृष्णकर अवतार अटंती।
आउ सी जो ए कलयुगर मनुष्य मानक शुद्ध भक्ति प्रदान करने पाई सी कौन सबुआड़े सी कौन यही हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करते से जगन्नाथ पुरी रे से वास करते सहित किपर साक्षात्कार प्राप्त करेंगे प्रताप रुद्र देव ताही चाहिए किंतु चैतन्य महाप्रभु तांको दर्शन देवाई बा साक्षात करने संपूर्ण मना कर देथिले। चैतन्य महाप्रभु कौन कहले कि जड़े सन्यासी पाई राजा किंबा जो सांसारिक धनी व्यक्ति संग करवा विष पान सहित समान अटे। तापरे तो जेतेबेले सी कौन सी बुझी पारे कि सी जो निजको राजा बोलू सी एपरिक चैतन्य महाप्रभु निजको माने मते दर्शन दौना बोली सेतेबेले कौन करचंती ना से समस्त प्रकार जो सांसारिक भौतिक संपत्ति को तुच्छ मन करिकी से निजको भगवान पदारविंद जो चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର पदारविंद समर्पण को हो जाउछंती एवं चैतन्य महाप्रभु मध्य ग्रहण करछंती। तो किपरि देखिया गले जो रथयात्रा समय रे जो प्रताप रुद्र देव निजर जो समस्त प्रकार राजकीय आडंबर को त्याग करिकी समस्त प्रकार अहंकार रु मुक्त होकी सी कौन करछंती ना सुनार झाड़ू धरिकी जगन्नाथ रथ को जो रथ जाउथला से रथ आगरे सी कौन करछंती झाड़ू करिया आरंभ कर दउछंती। तो जेतेबेले राजांकर एभली भाव रे जो भाव को देखिकी तांकर जो निष्काम भाव को देखिकी से चैतन्य महाप्रभु कर हृदय प्रसन्न हो जाउची। तो एपरी भाव रे तांको कोलाग्रत करछंती। तो एटा होची कोन ना धन पदवी किंबा सांसारिक प्रतिष्ठा भगवान को प्रसन्न करि परिबो नाही। जेतेबेले जड़े समस्त प्रकार अहंकार को त्याग करिकी परमपुरुष भगवान को दासर अनुदास बोली भाभी कि निजको तांकर सेवारे नियोजित करदब सेतेबेले स्वयं भगवान ताहाको कोळेई नियंती। तो मनुष्य ये भौतिक जगत रे जेते भौतिक कामना रखिकी जेते भी इंद्रिय तृप्ति रे लागी रहिबो से सेते अधिक रु अधिक से कौन हबो ना भौतिक दृष्टि सी बांधी हबो ये तीन गुण रे बांधी हबो से यही भौतिक जगत रू उद्धार पाइबा ता प्रति अत्यंत कष्टकर अटे। तो आमको जानिया उचित केवल परमपुरुष भगवान को शरणागत हेले जाइकी आमे ए भव बंधन मुक्त हो परिबा। अन्य केही देवादेवी हुअन्तु वा केही भी आमको ए भव बंधन उद्धार करि परिबा नाही। तो से परमपुरुष भगवान को कौन कहुई कि भवच्छिद जो कहुई भवच्छिद से परमपुरुष भगवान ही आमर ए भव बंधन को छेदन करि परिबे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। एटी क्लास कर संग आज्ञा मुझे मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तीन थर हरे कृष्ण महामंत्र करिवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी मुंड को हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। विक्रम प्रभु जी आपन को होस्ट कर देछि। एई लिंक रे हमर बहुत गीता क्लास
ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବେ ହରେ ସେକେଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଲେବୁଲ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ ହରେ ପ୍ରଭୁଜୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ। ତରୁଣ ପ୍ରଭୁଜୀ